বড়কাঠালনি মহাগুরু সেবা আশ্রম মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তাকলাইন পইলা পহরনিতের হায়াকেবা দীপাবলিতের বিশি বুরুম বুরুম কুবনি থায় হহম দদমখে পালাই জাগমা হাইন দোগরাই পাড়াও হহম দদমখে পালাই জাগমানি মাংফলি কাশে ফেকা ও পান্ডাও ফাই মানজা ফাইকা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা তে আশ্রমনি তাংফাংক্রানো খবই আমচানি লুকুরাও Maru, tamne hamba nongni bisingtui dirini je program khaimani sini hasteni joto amseni bororong nungnai kaisa kathar kaisa mondir ini borkathal amseni dugrai kamio kita rawi mati purishurini ini mondirna chungoro udbodon khairjaka जों साबसनि सिगां किसाननि सिगां जों खाका महागुरु गौतम साका जे निनि बखा निनि पयतो निनि आध्यात्मिकनि जे पयतो दंखाय नों अ जागाबो नों ईश्वरनो मानो अ जागाबो नों मुतायनो मानो अ जागाबो माति पुरुषनो नों मानो गुबै गोथार बुंखांख्लाय जेकुनु बर'नि Bini wan sumani poliwo, tabu ni o jarawo kabang ma cini borong ni bisinggo jengjal tomaro. Abo bisas ni bising tino, jeng abo no sokomoli mano. Tamu ni hamba omo kenamani ang baluka oro boro kaisa mondir kelaimani. Haibana jora kerei ni bagai ang bobong ni oro paimani ya. Boni bagai ini ni o Waktu ini bisingti pano, ini asal borok. Karena miai sarik ni semiji waktu wamani tak punya wawin dongko. Je tabuk je weather jenung mani 27 tarik পর্যন্ত wawin dong nai. Hai pano orang ni je Gurudev ashram mo je bini sisyorok je tinaro phaibikia. Borno belakena hambai maro. Tinanggo bo o mondir jeno omo haikeno borok phaimani ta thaktung. Jotoni bukha kuthar ke phanyang thung. Mo কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইয়া মখাই বরকনি হামক্রাইনিয়া কা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যতন খাবাই খুবাই খেলাই যতন মানি নাংথুং আসুনা হামবা যতন খুলুমখা তিনি অর দুগরাই পাড়া আশ্রম ত্রিপুরেশ্বর মন্দির মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি তিনি অর কালী পূজা কালীন উদ্বোধন তাঙ্গে হিমালে আমানো जों अरो प्रतिष्ठा खालायमानि परे जोंनि एमडिसि मानगोनां रबीन्द्र सारनि यागबाय जों उद्बोधन खालायनायनि जों संजाब दिनै खोबो खालायखा किन्तु खाकसा जों प्रब्लेम थांखा जे वातैनि दारातै बरक जे बाबे जों वानसौबो आसे जरा जों बरक थुमरमालिया वातै फायना सिगांथ जों अरो 2000 जना जों बरक सिसरनो थुमरनाय जों संमाने किन्तु आसे उंलिया तिनि सम्भवत 200-300 जन नङै मानो Karena mata ini coba jeng kaham kena puja klay mana ini angwan sok toka. Ini dah prothom klay jaga itu agi ni simin darah klay. Ini prothom ya, mau ashram ke ini ketal no. Wilan ya ashram tu tong orjun thapur para takar jalawo. Ada ashram kotor tunggu, kemudian dia ashram muti 7-8 tatuk. Omo ketal ashram ta. Bufurun thek ceng saja karo. Ceng sama ni 2004 ni simin ang ceng mani. Ashram ceng mani ta. Darana tabuk jora ashram cengte muti 600,000 dong kini itu proses sini. Sarati prawo koita ashram rogo. Aste kan ashram प्रतिष्ठा खालाय kang sarati prawo di school kaisa tongo di rang sara school jong pore ta di borong. Abo kelas 10 jara klok school. Borong no. Jagawo Mahaguru Seva Ashram Society English Medium School honai kharjago takar jalawo. Nongni bisingtei buskang rogo tamo wan sugui tong. Bobisot to जों सा खालायना नायो जे जों चिनि पिप्रासा हयतोबा जे फांखा चिनि पुइतो जेता बिसास
যেকোনো হুইতো টং থাঙ্কে সমস্ত কিছু দङ মানে চিনি বখা बिसिङाव मताइनो বিশ্বাস खालायखांके হুইতো जाखांके जों अननाय अत्याचार खालायनानै आ लामायाव जों थांनायनि मत बादांगौ थाङै मताइनो বিশ্বাস खालायमाखै आ বিশ্বাস शक्तिना जों बिसारन खालायनानै जों चिनि बुकुं बारा बिसिं आबुता चिनि उद्देश्य बसगां सालगो अमदे हायके टिप्रासानि बागै रबबुनदे हाय सामर खायदों बसगां सालो टिप्रासारनि बागै जे चुकमानि जे आध्यात्मिक शक्तिनि लाइन दियै যতটুকু সম্ভব যেভাবে বাহেকে খালাইনাय আবংখা তাও শিশু তো গ্রহণ খালাইয়া শিশু তো গ্রহণ খালাই ধর্মনি কক সাবো যে অন্যায় অত্যাচার বেবিচার যেমন তাও আর ইয়াক হইতে যকনা বাগৈ মতাইনো বিশ্বাস খালাই চিনি যে সংস্কৃতি যে টিপ্রাসারনি যে মতাইনি পুরানা মতাই যে আধ্যাত্মিক শক্তিনি লাইনটি যে পুরাতন যে মতাই তং আবরণ প্রতিষ্ঠা খালাই চিনি ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম চারাই রকন আ মতাই রকম পরিচয় রবই যারা হিন্দুত্ব খাইনাই রকন আবনো তি ফরংনানি আনি ওয়ানসুক মুক্তা आनी बुंखे श्री श्री महागुरु धामचरण मलसम आनी पारा आथारबला बिसि बोसोर मै नंग्रा अमदा हाके देवाली उत्सव पालि जागै दं बेले न हामबाय मतो मुंगसि गोसों प्राय 8 मास का हायिं खाता माने अबो आश्रम माता काय माने ताकलाय न पुइला जों देवाली पालिलायना नैको हम दम कुसो एकदम उंगसि अबसे वातै बावै मोहाय मा केबें फैगाबा केबें एकदम कुसो एकदम काहाम के खाइने टारगेट थिनि तामनि साने पूरा जों काहाम काय कोना हनै कोलायमासे मोहाय तिनि मियानि सिमि वातै मां इको तिनि खाय अमदै अवस्था जतनो असर हम ददम खाय जतनो खातु खाजाखाय तंलायमासे ओ वातै खाइरे खांगा का बाया हाय मांलाय एमने नंनि बखाक्ति रगो लुकुरनो ताम खसाना मसौ वाटि सारिकाय को लुकुरनो अबनो जतनो अरगो जों जतनो एरेन्ज खायजाक जों ओ जागानि पारानि बरकनो बो पूरा एरिया बो जों एनाउन्स खायजाक माने जों खेसारि सारनाय निनि हिन्दु बा ख्रिस्टान फानो खेसारि तो साइमानो अबो कुनो अंकनिया मताइनिया जों जतनो सारना नै पूरा सिनियो पारानि बरकनो बो जों जतनो अंक खायजाक माने फाइबायदि निमन्त्रण खायजाक माने हाजाकता नगन थांनि बो हाजाक गोबांमा एरिया यां सिनि उरुवा हयते अंक हयते जों जतनो अंक खायलायबो सालायजाक फाइदिनै जतनो जों निमन्त्रण खायजाक अंका बा जदि वादै सारिकाबा दिवाली तो खरस बिसिते उत्सव पालायजागो आबनो जतो ताखौ बखरनो फाइदिनै मास खाता फाइबायदि ओ कामिने बुमो हा ओ कामिने बुमो काय दुगराय कामि नि सिनिमो ani sini mo kay angon mong malik ni mo am mong kay kuliti debar যেটা নিয়ে ওরা বেশি বছর মই আমদা হাকাই দেওয়ালি পূজা হইতে বা কালী পূজা কাই জায়গায় তো হইতে বা পালি জায়গায় তো ও তাকলাই বিসি ন ও কালী পূজা আছে দিওয়ালি পূজা মানে মহাগুরু সেবাশ্রম মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরনি ব্রাঞ্চ প্রপ থেকে বাবা নব সয়ং মতাই অরমান মানে মতাই অর সয়ং আক্রস মতাই দङ জাগ্রত মতাই ও মতাই খা एकदम मताई हानि पिसामासे हानि कारि माने इमाङो साजागै मताई के आनि गुरु दङ आनि महागुरु गां आनि महागुरु नां गुरु संकाता एमने बुफुर रग नों मताई मामानि बुफुर रग इमां रग साजागै मताई रग पालि जा माने अबंखा ताबुक बाय बसर कासा कासा जे मताई माने संका माने बो थायो मांखाबो अब इको अरनो बिता बिसिमोनो ओ मानदबने कुलगोनो जाते शुधु ताबुक जे मताई मानो परे रुबि नायो बरगो हामरुओ कबन टंखा एबा बुजि नष्ट बाय ताबुक जे बुइ बाय जे कुनो कालक लाइजाका आबा हायरनो जों सुबासु खाइ नाय हमदा हायकै खाइदों दफने बागै सब 10 नंबर साम खाइदों ओमफ्राय जों बुङाबो हागरै परिमाया आबा हायरङ सिनि महागुरु सेबाश्रम हाते स्कुल दङ आ स्कुलाव एडमिशन खाइरो परि फ्राय दङ रोंनकै बो जागाव बे स्कुल आबो ते आन हेड ब्रांच महागुरु सेबाश्रम जता रां पैसा सुगिया नुखुं सुगियानि बरक न तलागि परि जागो गनिनि बखाक्ति रग ताकलाय बिसि रग दाके सुगिया नुखुंनि बरक न अमदा हाकैटा बोटे रखाय क्या खरबो सुंदो म खाय क्या
Klaimani to saat pasonan klaja, yang truk tekan, tabu ali Mahaguru Sebastrom mati person di monjin truk tekan, saat pasonan klaja. Tapi asta je puno tong kai tabu norong kuilano norong je dia truk tekan sampai mana ko, tabu je obo nakan kai nong truk tekan awal nong kan ke, tebo sogi juga kai nong sogi juga nukang ke borok, saya suja nok ni nukang suja ni, kai anorok admission ngani abang danu kota lukorong dah hake do fane sam khai mane bahero kharo bahero phanto belai ka hama to matai sam khai te dosong masu bakan re belai ka hang pok ni bago khak sam mano ani kham buskang salogo do fane bagai mun hai noram tong di do jangan takut to deh apa kumsa itu harus kata jogol bade jogol tak thak jogol deh jogol dari kai jogol tong jogol kurus ada tu boy saja boy, nombor kau tadi, apa saja, hanya sahaja boy, boy saja. kum sadir kum sadir kum kabang kang bok deh yang phải bây giờ phát được rồi thì ta không sao gì